বড়দেরকে আমার প্রণাম, ছোটদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে সারা দিনটা মোটামুটি এখন স্নান করে দুপুর 1টা বাজে। তো ঠাকুরকে আজকে বৃহস্পতিবার, ঠাকুরকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমি রাধা মাধবকে মালা দিই। তো প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের মতো আজকেও রাধা মাধবকে মালা দিয়ে, ঠিক আছে, একটু জয়নগরের মোয়া নিয়ে এসছি আজকে, বুঝলে বন্ধুরা। তো আমাদের জয়নগরে মাস যায়, তো জয়নগরের মোয়া নিয়ে এসছি। তো একটু মোয়া দিয়ে ঠাকুরকে আগে একটু সেবা দিতে চাই, ঠিক আছে। বছরের প্রথম দিন ঠাকুরকে একটু মোয়া দিয়ে, ঠিক আছে, বাবা মাকে মোয়া দিয়ে প্রণাম করে তো দিনটা শুরু করা যাক। जय रे राधे रे कृष्ण, जय श्री राधे रे कृष्ण। प्रेम की बंसी बजती जाए, जीवन राधे कृष्ण हो जाए। हो, जिसने द्वेष को त्याग दिया, हर प्राणी में प्रेम लिया, करुणा की जो राह चले, वो ही कृष्ण की बात कहे। प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे, वही कृष्ण का वर्म है। प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे, वो ही कृष्ण का वर्म है। से देखे कृष्ण उसी के संग रमे, हो जाए। जिसने द्वेष को त्याग दिया, हर प्राणी में प्रेम लिया, करुणा की जो राह चले, वो ही कृष्ण की बात कहे। प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे, वो ही कृष्ण का वर्म है। प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे, वो ही कृष्ण का वर्म है। ना अहम है ना कोई माया, बस राधे नाम की छाया, जो सबको समता से देखे, कृष्ण उसी के संग रमे, हो हर में ना। তো বন্ধুরা, মালা চলে এসছে, ভগবানকে মালা দেওয়া যাক শুভ দিনে, বৃহস্পতিবার। ना कोई माया, बस राधे नाम की छाया, जो सबको समता से देखे, कृष्ण उसी के संग रमे, कृष्ण उसी के संग रमे, कृष्ण उसी के संग रमे। प्रेम मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, कृष्ण कृपा जो पा जाए, वो हर पीड़ा को भूल जाए। कृष्ण कृपा जो पा जाए, वो हर पीड़ा को भूल जाए। राग नहीं द्वेष नहीं, बस करुणा का दीप जले, हर है तय में राधे नाम, हर धड़कन में वृंदावन धाम। प्रेम ही मेरा धर्म है, कृष्ण ही मेरा कर्म है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাকে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার একটু পাশে থেকো, ঠিক আছে। নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সাথে তুলে ধরতে চাই আমি। দেখো, এই রকম ডেলি ব্লগ পেতে হলে আমাকে ফলো সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও বন্ধুরা। তো চলো দেখতে থাকো, তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা তুলে ধরেছি, কেমন হয়েছে বলবে।
হ্যাঁ, বড় করে বড় করে। পুরোটা খাবো না, না, ভাত খেতে হবে না। এইটুকু। ঠিক আছে। দেখি মাম্মাম চলো ভালো করে ধুইছি একটু বেসিনটা। মাম্মাম এদিকে সরা, বড় করে। ঠাকুরের পোশাক খাই না আবার কি কথা, সরা। কেমন লেগেছে বলো বলো বলো। দেখ মনি, মনি মনি এদিকে ঘুরো, ঘুরবে তো। আশীর্বাদ দাও, দেবে না? পাপা কই? জয়নগরের হা 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 করো হা করো হা করো হা করো। টাটা।